अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मंगोल पड़ाव में लोकचार और ग्लाडियोस टकरा जाते हैं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। ग्लाडियोस का वार रोकते हुए लोकचार कहता है, तुम एक कमजोर बजंतीनी सिपाही हो लेकिन ज्यादा कमजोर नहीं। ये सुनते साथ ही ग्लाडियोस उस पर फिर से हमला आवर होता है तो लोकचार कहता है, तुम इतने कमजोर हो कि मेरे नाखून को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ये कहते साथ उस पर हमलावर होता है तो ग्लाडियोस उससे कहता है, ओ लोकचार मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, जाओ और अपना गुस्सा उस्मान पे निकालो। जवाब में लोकचार कहता है, सिर्फ उस्मान नहीं, इन जमीनों में मौजूद हर एक मुसलमान मेरे गजब का सामना करेगा। जब मेरी फौज आएगी तो कोई सर कंधों पर नहीं रहेगा। ये सुनते साथी लोकचार और उसके आसपास मौजूद मंगोल खून खून के नारे लगाने लग जाते हैं। अजनिक में उस्मान साहब शहंशाह से कहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने मुश्तरका दुश्मन मंगोलों को शिकस्त दूं। आप कह रहे हैं कि इस तरह हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। हमारी दोस्ती के बदले में मैं आपसे फौज चाहता हूँ। तो शहंशाह कहता है, अगर मैं बल्कान में दुश्मन से ना लड़ रहा होता तो मैं यकीनन अपनी फौज को सरहदों पे भेज देता, लेकिन इस इत्तेहाद के लिए मेरा फर्ज है कि मैं अपना खजाना आपके लिए खोलूं ताकि आप अपनी फौज मजबूत कर सकें। मगर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, आप ये जंग सोने से नहीं जीत सकते। अगर आप फौज नहीं देंगे तो फिर आप सोने से ज्यादा देंगे। शहंशाह पूछता है, मुझे बताएं उस्मान साहब, आप इस इत्तेहाद की कीमत के बदले में मुझसे क्या चाहते हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, सोने के साथ साथ मैं कराजा किला और उसके आसपास की तमाम जमीनों पर हुकूमत करना चाहता हूँ। शहंशाह परेशान होते हुए कहता है, कराजा किला मेरी सल्तनत का सबसे अहम हिस्सा है। क्या आप हमारी इत्तेहाद को इस्तेमाल करके मेरे गोश्त का एक टुकड़ा लेंगे उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, आपने पहले ही अपने बागी कुमानदार ग्लाडियोस के हाथों अपनी जान का टुकड़ा बोरसा खो दिया है। अब तो ये कीमती शहर अजनीक और दीगर, क्या आप इन्हें मंगोलों को देना चाहते हैं? अगर नहीं तो फिर आप मुझे वही देंगे जो मैं चाहता हूँ। बदले में मैं मंगोलों के खिलाफ खड़ा रहूंगा। मैं और लोकचार को इन जमीनों से दूर भेज दूंगा। मैं अपनी जान और फौज के साथ उन सब के खिलाफ खड़ा रहूंगा। शहंशाह, जब आपका बागी कुमानदार ग्लाडियोस कमजोर हो जाएगा तो आप उसे भी तबाह कर सकते हैं। शहंशाह मान जाता है और कहता है, समझ गया उस्मान साहब, समझ गया। सोना और कराजा किला आपके हैं। आप लोकचार को संभालेंगे और मैं ग्लाडियोस को संभालूंगा और मुझे उम्मीद है कि हमारी तिजारत और हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंशाअल्लाह शहंशाह, इंशाअल्लाह। मंगोल पड़ाव में लोकचार और ग्लाडियोस नक्शे को देख रहे होते हैं और लोकचार कहता है, मेरे नौकर एंगोरो की हुदूद से आ रहे हैं। वो दिन रात खामोशी से सफर कर रहे हैं। तो ग्लाडियोस कहता है, तुम्हारी फौज और मेरे सिपाहियों के साथ हम तमाम सरहदों पर हुकूमत करेंगे। फिर हम अपने घोड़ों पर सवार होकर मगरिब की तरफ जाएंगे और वहां की तमाम जमीनें भी लेंगे। लोकचार कहता है, दिलचस्प दिलचस्प, फिर क्या होगा? तो ग्लाडियोस कहता है, फिर मैं उस बूढ़े शहंशाह को माजूल करके तख्त पर बैठूंगा। मैं रूम पर हुकूमत करूंगा। ये सुनते साथियों लोकचार खंजर उसके गले पे रख लेता है और कहता है, तुम मेरे साए और उजायतों की हिफाजत के बगैर तख्त पे सोए हुए एक कुमानदार से ज्यादा कुछ भी नहीं हो ग्लाडियोस। यह सुनकर ग्लाडियोस को बहुत गुस्सा आता है और लोकचार आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में जंगी साजो सामान और खाना पीना घोड़ा गाड़ियों पर रखा जा रहा होता है। बाला खतून आगे बढ़कर हर एक चीज का जायजा लेती हैं। फिर सिपाही से कहती हैं, ये सब करामान करारगाह जा रहे हैं, इन्हें बहिफाजत ले जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही सामान लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि बेगम का सिपाही उन्हें देख रहा होता है और उनका पीछा शुरू कर देता है। उसे देखकर फातिमा एकदम से कहती है, माँ, वही आदमी, जब हम जंगल में जा रहे थे तो ये हमें देख रहा था लेकिन हमने परवाह नहीं की। हलीमा कहती है, जब से हम कबीले में आए हुए हैं ये हमें देखता रहता है, ये कल अतराफ में घूम रहा था। हुलफेरा कहती है, बेगम को इतला देने वाला जासूस हो सकता है। यह सुनकर बाला खातून कहती है, हम सबसे पहले ताकुब करेंगे, देखते हैं कि वो बेगम से मिलता है या नहीं। बेटियों में तैयारियों के इंतजामात देखती हूँ, तुम सिपाहियों के साथ इसका ताकुब करो। होशियार रहना, इसे एहसास ना हो कि तुम लोग इसके ताकुब में हो। फातिमा पूछती है, अगर ये बेगम से मिले तो? बाला खातून कहती है, तो फिर उस शाम को कबीले लेकर वापस आना। यह सुनते साथ ही हुलफेरा, गोंचा, हलीमा और फातिमा उसके पीछे रवाना हो जाती हैं। अजनीक में उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए घोड़ों के पास आते हैं। कमांडर उनके सामने शहंशाह की जानिब से दिया हुआ सोना खोल देता है और कहता है, यह है वो सोना जिसका हमारे ताकतवर शहंशाह एंद्रोनिकोस ने आपसे वादा किया था उस्मान साहब। ये कहते साथ ही कमांडर चला जाता है और बुरहान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर माफ कीजिएगा लेकिन किले का मुतालबा करना एक चीज है, लेकिन इस काफिर के सोने के साथ जंग में जाना मैं नहीं जानता हुजूर। तुरान भी कहता है, मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा मेरे हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, यह सोना ओलोकचार के सर के लिए है। हमने बाज़ंतीन को तकसीम किया है। ओलोकचार और ग्लाडियोस अगले होंगे। बुरहान, तुम ग्लाडियोस से मिलो और उससे कहो कि हम उससे सौदा करना चाहते हैं। कल उसे आगचपनार आने को कहो। जेर कुतई को बताओ कि कराजा किला तुर्कों का हो गया है, अब वो किला लेकर उसे मजबूत करे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़कर घोड़े पर सवार हो जाते हैं। अजनिक का दरवाजा खुलता है और वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। उधर जंगल में बेगम का सिपाही एक मुकाम पे पहुंचते साथ ही रुक जाता है। होलोफेरा खवातीन और सिपाहियों के साथ छुपकर उसे देख रही होती है। फातिमा कहती है, वो किसी का इंतजार कर रहा है, क्या हम इसे बोलने पे मजबूर करें? अगर ये बेगम का जासूस है तो इसे मालूम
ہوگا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو نیلوفر کہتی ہے بیگم نے اپنے جاسوس کے پکڑے جانے کی صورت میں اقدامات کیے ہوں گے۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے یقین ہے یہ اسی کا جاسوس ہے، ان تمام چیزوں کی قیمت اسے ادا کرنی پڑے گی جو اس نے ہمارے ساتھ کی۔ دن سے رات ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں ترگت بیگ غازی اور سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بے شمار خان، بے شمار حکمران، بے شمار سپہ سالار، سردار اور سپاہی ترکوں کو نصیب ہوئے۔ کچھ نے ہوتان میں تینگری پہاڑوں کے دامن میں جدوجہد کی، کچھ نے مغرب میں دشمن کو یہ باور کروایا کہ وہ عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں۔ تو غازی بولتے ہوئے کہتا ہے عثمان صاحب بھی انہی جلیل القدر صدران میں سے ایک ہیں۔ وہ ایک دلیر مرد ہے جو ظالم کے سینے پر تلوار بن کر گرتا ہے اور کافر کو سردوں پہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ترگت اس سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ تم ایسے بہادر سردار کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہو۔ تو ایک سپاہی کہتا ہے سردوں کے سردار عثمان صاحب کے سائے میں انشاءاللہ یہ سب یتیموں اور حاجت مندوں کے محافظ بنیں گے۔ ترگت بے کہتے ہیں کسی وقت میں بھی سب سے عظیم ترین جنگجو سردار کے زیر حکم ان کا ساتھی تھا۔ ان کی تلوار جب آسمان کی جانب اٹھتی تو ظالموں پر آگ کی طرح غضب بن جاتی اور معصوموں کو اپنے سائے سے ٹھنڈک بخشتی۔ وہ جہاں بھی گئے انصاف اور نظم و ضبط کو یقینی بنانے والے سردار تھے۔ غازی بڑے غور سے سنتے ہوئے پوچھتا ہے وہ کون سے سردار تھے، ذرا بتائیں تو صحیح چچا۔ ترگت بے کہتے ہیں وہ جو اپنے قبیلے کے ساتھ ان سرزمینوں پر آباد ہوئے، سرحدوں کو ترکوں کا وطن بنانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے والے، ترک ہمیشہ غالب رہیں گے یہ ساری دنیا کے سامنے منوانے والے، عالم اسلام کے لیے سپاہی بننے والے، وہ سردار ارطغرل غازی تھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل غازی؟ ایک سپاہی کہتا ہے یہ ارطغرل غازی کہہ رہا ہے۔ شامل کہتا ہے یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے کہ اسی لیے گھوڑے پر سوار عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر غازی کھڑے ہوتے ہوئے پوچھتا ہے تو آپ عثمان صاحب کے بابا ارطغرل غازی کے سپاہیوں میں سے تھے؟ عثمان صاحب کو دیکھتے ساتھ ہی سب کھڑے ہو جاتے ہیں مگر پیٹ کیے ترگت بے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے اور تم کون ہو، ذرا اپنا چہرہ گھماؤ۔ بالا خاتون اورحان اور علاؤالدین بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے ترگت بے کھڑے ہوتے ہیں اور پلٹتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے عثمان صاحب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور پرجوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں ترگت غازی؟ جواباً ترگت بے کہتے ہیں جی ہاں۔ بالا خاتون بھی بہت خوش ہوتی ہیں مگر باقی سب کے سب انجان ہوتے ہیں۔ ترگت بے کہتے ہیں تو بتائیں عثمان صاحب کیا آپ کے قبیلے میں اور آپ کے لشکر میں اس سپاہی کی جگہ ہے؟ عثمان صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ قبیلہ، یہ خیمہ، یہ لشکر سب آپ کے ہیں۔ خوش آمدید ترگت بے، خوش آمدید۔ یہ کہتے ساتھ عثمان صاحب پرجوش انداز میں ان سے ملتے ہیں اور مزید کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے بابا کے ساتھی دلیر ترین دلیر ترگت غازی۔ ترگت بے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بالا خاتون بچوں سے کہتی ہیں میرے بچوں جس شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہو یہ کائی کے لیے بے شمار قربانیاں دینے والے ترگت غازی ہیں۔ بہنوں ان کے لیے بھرپور عزت و احترام سے خیمہ تیار کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین چلی جاتی ہیں اور خان کہتا ہے تو آپ وہی شخص ہیں جس کی بہادری کے قصے سنتے ہوئے ہم پلے بڑھے ہیں؟ علاؤالدین کہتا ہے جس کا کلہاڑا بامسی صاحب کی 2 دھاری تلواروں کے ساتھ دشمن پہ ٹوٹ پڑتا تھا وہی ترگت غازی ہے نا؟ جواباً ترگت بے کہتے ہیں بالکل بالکل۔ عثمان صاحب اپنے بیٹوں کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ ہے میرا بیٹا اورحان اور یہ ہے میرا بیٹا علاؤالدین۔ یہ سن کر ترگت بے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان دونوں کے گلے لگ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ارطغرل غازی کا خاندان اب اور بھی بڑھ چکا ہے، ماشاءاللہ جوانوں ماشاءاللہ۔ جنگل میں بیگم سپاہی کے پاس آ پہنچتی ہے۔ سپاہی اسے کہتا ہے جو تیاری فوج کے لیے کی گئی تھی وہ روانہ ہو چکی ہے، وہ اسے کرومان کے خفیہ پڑاؤ میں رکھیں گے۔ بیگم کہتی ہے کرومان؟ تو سپاہی کہتا ہے ہاں۔ بیگم کہتی ہے ان کی ساری تیاریاں رائگاں جائیں گی، ان کی فوج بھوک سے تڑپے گی، کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا۔ سپاہیوں تیار ہو جاؤ، ہم کرمان جا رہے ہیں۔ اور آل تم ان کے قبیلے واپس جاؤ اور ہر قدم کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اور آل کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی فاطمہ اسے تیر دے مارتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیگم بلند آواز سے کہتی ہے سپاہیوں خبردار رہو۔ اگلے لمحے ہلوفرا خواتین اور سپاہیوں کے ساتھ اسے گھیر لیتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔